तेगे नावान शक्ती जोडपाची. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. सो जेजू परत आपल्या शिक्षाक पेद्रूक सोडून वता. जेन्ना जेजू इतलो टाइम तेका दिता, इतलो टाइम तेका दिता, आखी रात तेका दिता, तो आपल्या उगडास कोत काय म्हणून. कित्याक तो रातभर कश्ट करता. हे मरे चिल्ड्रन आखी रात मेळ्ळी तेका, पूण तेका कांय फील जावं ना. तेका कांय फील जावं ना. 3 वर्सां तो जेजू सांगाता आसलोलो, भोंवतालो, आयकतालो प्रवचन. विस्मिता अजापां पळयली. एज अ डिसायपल चूजन वन तो तेजे बारगो जियेता. He had heard the great news about Jesus, की तो मरो ना, जीव आसा. But still he was confused. Oh, thoughts येताले तेका डिफरंट कांय. जीव आहा काय मेला काय आसा खबर ना. चल हांव मागे कामां लागल्यार बरें, म्हाग्यान कितें जातलें. 3 months भितर घेवं ना. दॅट वॉट आमकडेन बी जाता तेसल्यो. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. यू नो अजायस जो प्रॉफिट आहा तेणेन आदीं उलयलो न्ही सायबीन विशीं. एक आंकवार वस्तुली गरबेज जातली, मिनर म्हणून तेका नांव दितली आनी तो वोर देवाचो पूज जाता. एवरीथींग ही इज अ ग्रेट prophet who gave a great prophesy of our God. Am I right? It's true. Hallelujah. Hallelujah. It's true. So still that time, who can believe जे जाऊन अजून. Am I right? But you know the kingdom record, the chosen record, the anointing power. Praise Lord. Praise Lord. Even Enosh, देवाकडेन मोहिमा, when he was praising the God, जेन्ना तेका हातीन कोडो गुतून ना. देवा स्टोरी किती गुतून अजून घडो ना. And he was praising spirit, जो तेजे भितर आत्मा आलो तो देवाक वाकाणटालो आनी म्हणटालो म्हाज्या फाटल्यान आनी कितले येतले, जायते येतले देवाक वाकाण. बिकॉज इन स्पिरिच्युअल, इन गॉड realm, he was looking God glory, Praise God. God presence. What will happen next? कितें जातलें फाल्यां आमी चिंतताय न्हू. That's why Lord has given us beautiful prayer. Praise God. One point is that prayer, auto dispoto grass eyes on Gandhi. Praise God. This is the main title of our prayer, Praise God. to ask, seek and knock day by day to our God, Praise God. which is most compulsory duty to have a living bread in our life. Praise God. जिवो उंडो खावपाक आमी डेली बेसीक आमगे डेली ड्युटी देवाक वाकाणूंक तेका मोहिमा दिवंक. Praise God. आमचो स्पॉट ऑफ ग्रास. आर यू बिलिव्हिंग आमकां दीस? Praise God. आयज आमी मॉडर्न जाल्यां. काय चिकन आयलें. आयज आमी कितें खातोली? बीफ खातोली.